Neste vídeo, você vai aprender inglês através de uma história curta, cheia de situações reais e vocabulário útil. Vai ficar até o final para testar o quanto você aprendeu. Lição número 16: A ascensão do petróleo e as mudanças no mercado energético. At the beginning of the 20th century, oil went from being a little-known resource to becoming the cornerstone of the global economy. Its discovery and exploitation transformed industries, drove the development of new technologies, and shaped alliances and tensions among nations. This is the story of black gold, a resource that has shaped the modern world in unexpected, and sometimes controversial, ways. It all began in 1901 in Beaumont, Texas, with the discovery of the Spindletop oil field. This petroleum source marked the beginning of an unprecedented frenzy, with emerging companies like Standard Oil and Royal Dutch Shell quickly establishing themselves as industry giants. What was once considered a chemical curiosity became the fuel for engines, factories, and eventually airplanes. However, it wasn't just the United States that took advantage of this boom. In the Middle East, the situation shifted significantly in the following decades. By the 1930s, the vast oil reserves beneath the deserts of countries such as Saudi Arabia, Iraq, and Iran attracted Western companies eager to meet the growing global demand. This marked the beginning of an economic interdependence between the West and the Middle East, though not without geopolitical tensions. The creation of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, in 1960 brought a fundamental shift in the global energy dynamic. Producer nations like Venezuela and Kuwait joined forces to control oil production and prices, solidifying their influence in the energy market. The true test came in 1973, during the oil crisis. In response to Western support for Israel during the Yom Kippur War, OPEC imposed an embargo that sent prices skyrocketing and plunged many countries into recession. It was then that the world realized its dangerous dependency on this non-renewable resource. The energy crisis of the 1970s spurred research into alternative energy sources. The first wind farms emerged, solar energy research progressed, and countries like Japan began experimenting with nuclear power to diversify their energy matrix. However, despite these efforts, oil remained dominant for decades. In the 21st century, the world is facing increasingly complex energy challenges due to climate change, the depletion of fossil fuels, and the urgent need to reduce carbon emissions. In this context, nuclear energy re-emerges as one of the most viable options to meet the growing energy demand sustainably. With its ability to generate large amounts of electricity without direct greenhouse gas emissions, nuclear energy positions itself as an indispensable ally in the transition toward a cleaner future. However, relying solely on nuclear energy is not enough. Its strategic combination with renewable energies, such as solar and wind, can offer a crucial balance to diversify energy sources and ensure supply security. While renewables harness inexhaustible natural resources, nuclear energy provides the stability needed during peak consumption periods or when weather conditions do not favor renewable sources. This hybrid approach, based on advanced technology and sustainable investments, represents a pragmatic and efficient solution to address today's energy challenges without compromising the well-being of future generations. É hora de responder às perguntas de compreensão. Pause o vídeo se precisar em algum momento. What event marked the beginning of the oil boom in the United States? Qual evento marcou o início da ascensão do petróleo nos Estados Unidos? How did the discovery of oil in the Middle East impact the global economy? Como a descoberta de petróleo no Oriente Médio impactou a economia global? What measures did OPEC take in 1973, and how did they affect Western countries? Quais medidas a OPEP tomou em 1973 e qual foi seu impacto nos países ocidentais? What technologies or energy sources emerged as alternatives to oil in the 21st century? Quais tecnologias ou fontes de energia surgiram como alternativas ao petróleo no século XXI? As 10 expressões mais importantes da história são as seguintes: Unprecedented frenzy. Frenesi sem precedentes. Black gold. Ouro negro.
Economic interdependence. Interdependência econômica. Energy matrix. Matriz energética. Endless reserves. Reservas infinitas. Oil embargo. Embargo petrolífero. Power shifts. Fluxos de poder. Diversify the matrix. Diversificar a matriz. Energy crisis. Crise energética. Sustainability dilemma. Dilema de sustentabilidade. Vamos repetir a história em inglês, traduzindo cada parte para o português, para reforçar sua compreensão. At the beginning of the 20th century, oil went from being a little-known resource to becoming the cornerstone of the global economy. No início do século XX, o petróleo deixou de ser um recurso pouco conhecido para se tornar um pilar fundamental da economia global. Its discovery and exploitation transformed industries, drove the development of new technologies, and shaped alliances and tensions among nations. Sua descoberta e exploração transformaram indústrias, impulsionaram o desenvolvimento de novas tecnologias e criaram alianças, bem como tensões entre países. This is the story of black gold, a resource that has shaped the modern world in unexpected, and sometimes controversial, ways. Esta é a história do ouro negro, um recurso que moldou o mundo moderno de maneira inesperada e, por vezes, conflituosa. It all began in 1901 in Beaumont, Texas, with the discovery of the Spindletop oil field. Tudo começou em 1901 em Beaumont, Texas, com a descoberta do campo petrolífero de Spindletop. This petroleum source marked the beginning of an unprecedented frenzy, with emerging companies like Standard Oil and Royal Dutch Shell quickly establishing themselves as industry giants. Essa fonte de petróleo marcou o início de uma frenética exploração, com empresas emergentes como Standard Oil e Royal Dutch Shell rapidamente se posicionando como gigantes da indústria. What was once considered a chemical curiosity became the fuel for engines, factories, and eventually airplanes. O que antes era visto como uma curiosidade química passou a alimentar motores, fábricas e, posteriormente, aviões. However, it wasn't just the United States that took advantage of this boom. No entanto, os Estados Unidos não foram os únicos a se beneficiar desse boom. In the Middle East, the situation shifted significantly in the following decades. No Oriente Médio, a situação deu uma guinada nas décadas seguintes. By the 1930s, the vast oil reserves beneath the deserts of countries such as Saudi Arabia, Iraq, and Iran attracted Western companies eager to meet the growing global demand. Na década de 1930, as vastas reservas de petróleo sob os desertos de países como a Arábia Saudita, o Iraque e o Irã atraíram empresas ocidentais em busca de atender a crescente demanda global. This marked the beginning of an economic interdependence between the West and the Middle East, though not without geopolitical tensions. Isso marcou o início de uma interdependência econômica entre o Ocidente e o Oriente Médio, embora não isenta de tensões geopolíticas. The creation of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, in 1960 brought a fundamental shift in the global energy dynamic. A criação da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em 1960 representou uma mudança fundamental na dinâmica energética global. Producer nations like Venezuela and Kuwait joined forces to control oil production and prices, solidifying their influence in the energy market. Países produtores como Venezuela e Kuwait uniram forças para controlar a produção e os preços do petróleo, consolidando sua influência no mercado energético. The true test came in 1973, during the oil crisis. No entanto, o verdadeiro teste chegou em 1973, durante a crise do petróleo. In response to Western support for Israel during the Yom Kippur War, OPEC imposed an embargo that sent prices skyrocketing and plunged many countries into recession. Em resposta ao apoio ocidental a Israel na Guerra do Yom Kippur, a OPEP implementou um embargo que fez os preços dispararem e mergulhou muitos países em recessão. It was then that the world realized its dangerous dependency on this non-renewable resource. Foi então que o mundo percebeu sua perigosa dependência deste recurso não renovável. The energy crisis of the 1970s spurred research into alternative energy sources. A crise energética dos anos 1970 impulsionou pesquisa sobre fontes de energia alternativas. The first wind farms emerged, solar energy research progressed,
and countries like Japan began experimenting with nuclear power to diversify their energy matrix. Surgiram os primeiros parques eólicos, as pesquisas em energia solar avançaram, e países como o Japão começaram a experimentar energia nuclear para diversificar sua matriz energética. However, despite these efforts, oil remained dominant for decades. Contudo, apesar desses esforços, o petróleo continuou dominante por décadas. In the 21st century, the world is facing increasingly complex energy challenges due to climate change, the depletion of fossil fuels, and the urgent need to reduce carbon emissions. No século XXI, o mundo enfrenta desafios energéticos cada vez mais complexos devido às mudanças climáticas, ao esgotamento dos combustíveis fósseis e à necessidade urgente de reduzir as emissões de carbono. In this context, nuclear energy re-emerges as one of the most viable options to meet the growing energy demand sustainably. Nesse contexto, a energia nuclear ressurge como uma das opções mais viáveis para atender à crescente demanda energética de forma sustentável. With its ability to generate large amounts of electricity without direct greenhouse gas emissions, nuclear energy positions itself as an indispensable ally in the transition toward a cleaner future. Com sua capacidade de gerar grandes quantidades de eletricidade sem emissões diretas de gases de efeito estufa, a energia nuclear posiciona-se como um aliado indispensável na transição para um futuro mais limpo. However, relying solely on nuclear energy is not enough. No entanto, não é suficiente confiar apenas na energia nuclear. Its strategic combination with renewable energies, such as solar and wind, can offer a crucial balance to diversify energy sources and ensure supply security. Sua combinação estratégica com energias renováveis, como solar e eólica, pode oferecer um equilíbrio crucial para diversificar as fontes de energia e garantir a segurança do abastecimento. While renewables harness inexhaustible natural resources, nuclear energy provides the stability needed during peak consumption periods or when weather conditions do not favor renewable sources. Enquanto as energias renováveis aproveitam recursos naturais inesgotáveis, a energia nuclear fornece estabilidade necessária durante os períodos de maior consumo ou quando as condições meteorológicas não favorecem fontes renováveis. This hybrid approach, based on advanced technology and sustainable investments, represents a pragmatic and efficient solution to address today's energy challenges without compromising the well-being of future generations. Essa abordagem híbrida, baseada em tecnologia avançada e investimentos sustentáveis, representa uma solução pragmática e eficiente para enfrentar os desafios energéticos atuais sem comprometer o bem-estar das futuras gerações. Clique em curtir e inscreva-se para apoiar este canal. Não se esqueça de praticar um pouco todos os dias. Espero você na próxima aula.